بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه ظاهرة وباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على نبي ورسول وعلى آله وأصحابه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا العلم والعلماء ورثة الأنبياء أكرم بهم وارثا وموروثا. أما بعد، أيها الجمع الكرام، نحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة الجنة، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بهذا الشهر، شهر الكريم، شهر مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولد الهدى فالكائنات ضياع، وفم الزمان تبسم والثناء. الحمد لله. أما لفو katlaka ala tando katlaka soli ke kira banka kira minana kambo kafriya dibi kono kanam la islamaya ere norora. Alhamdulillah, ambal maslamaw ay balon ka fo kambe karun konon ante karu banzan kono. Alhamdulillah, me karun konon ceban worolan karun kono ikam yako islamaya ka di sababu le bala asbabu bola mogom nan kan ke islamay o tigile moyla ni karu ban kono. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi. Donc o karu bawe o tise ka na ko be timi fo silama o be yani mani o yɛrɛ manifester ka cogo dɔ yira o fana ta yira ka fɔ ko n'o lon timina ka ban yani o ye an ta ɲaga ɲaga ou bien an ta nisɔndiya kɛra la ko o banna la. Voilà, yani a ko te damina mawludi karu a ko ka fɔ ko ni mawludi karu bana a ko bana mawludi bana non. Mawludi karu ça c'est comme un temps, yani comme on va faire arabu kana nyamma ko yani wal musim, yani c'est un moment où bien nana kana fara ɲɔgɔn ka yira diɲɛ bɛra ko oui alhamdulillah anu sɔnna ka tun kira ko kira min ka fisa ni kira bɛɛ ye. Kana yira bɛɛ bi bolo di ɲɔgɔn ma olu na ka yira diɲɛ bɛɛ silama bɛɛ bi yɛrɛ manifester k'u ya fanga yira k'u ya limaniya yira k'u ya ala ɲɛsiranya yira diɲɛ bɛɛ la. Voilà, lon tɔw alhamdulillah o ka kan bɛɛ ma k'o be yani a yɛrɛ nisɔndiya kira la. A bɛ bama ɲamma, a bɛ se k'o kɛ ni saraka bɔ le ye wa, a bɛ se k'o kɛ ni sundo le ye wa, walima a bɛ se k'o kɛ ni alabato suguya min bɛ nɔgɔya a tigi ma. Donc n'an nana k'a fɔ k'an bɛna kuma mawludi kan, yani an bɛ kuma ka dan cɛ ma, parce que yani baden dɔw b'a yira k'a fɔ baden dɔw ka bɔ silamaw la, an ka dɔnnibagabaw la, olu b'a yira k'a fɔ ko mawludi ma daga. Donc an fana ka dɔnnibagaba dɔw olu fana b'a yira k'a fɔ ko mawludi dagala. Donc kabini o dɔnnibagaba ninnu na minnu nana kana fɔ ko mawludi yɛrɛ bɛ bɛn kabini olu la, imam nawawi olu b'o la, imam suyuti ninnu b'o la, yani kana se gazali ninnu ma wa ma ashbaha zalika. Yani n'a nana kana se an ka wagati min yɛrɛ ma, dɔnnibaga caman bɛ an ka wagati min na olu yɛrɛ tun mana mawludi ka dɔn, komi an yɛrɛ ta kuma t'o kan, an ya kuma bɛ min kan ka dalilu la summa alhamdulillah. Yani n'an ka fɔ k'an bɛ dalilu di mawludi kan, o ta yira forcément k'a fɔ k'anw bɛna daliluya min di, yani o bɛna mɔgɔ bɛɛ bɛna sɔn k'o ta. O fana ta yira k'a fɔ ko an bɛna daliluya min di k'a fɔ ko mɔgɔ bɛɛ bɛna i bolo bɔ o la. A sɔsɔli ma daminɛ bi, a dɔ tɛna banna bi, mɔgɔw tilana depuis wagati jan ka kɛ jamakuru gurupu fila. Donc bien n'a ta daliluya le bɛ alhamdulillah bɛɛ fana bɛ bagara kɛ ka bɛn o le ma. Inshallah ala fana bɛna bɛɛ sara ka bɛn a ŋɛniɲɛ de ma, ala man sarara sarako ɲuman na. Donc alhamdulillah n'a ala subhanahu wa ta'ala biɛ bɛnna ma, diɲɛ silama bɛɛ bɛnna ma k'a fɔ ko ala ma kira dan ka ala ma kira dan ka fisamadenya ka kɛ yom an ka kira alayhi salatu wassalam. Kira ma ala subhanahu wa ta'ala yɛrɛ b'a fɔ a ka kuranaba kɔnɔ ko wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, que nous ne t'avons pas envoyé qu'en guise de miséricorde pour toute l'humanité. Ko ala ka kiraba kɛla nɛɛma de ye ka di diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma, kira kɛ nɛɛma de ye ka di farafinw ma tubabuw ma mɔgɔ bɛɛ lajɛlen. Ni ala do ka nɛɛma di mɔgɔ ma, jumɛn de bɛ adamaden ma k'i b'o kɛ? N'an ka kuranna filɛ, kuranna bɛ ɲɔgɔn fasɛni le, kuranna bɛ n'a kana ɲɔgɔn kɔrɔ fɔle. Donc ko n'ala ka yɛrɛ kɛ mɔgɔ ye, ka nɛɛma kɛ mɔgɔ ye, ka ko ɲuman kɛ mɔgɔ ye, mɔgɔ kan ka jumɛn de kɛ? O de bɛ ko ɲuman lo ye. Yom ala subhanahu wa ta'ala a bɛ ka fɔ an ɲɛna aya gbɛrɛ kɔnɔ ko وقل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
ko kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi nalaka hin ko alaka hine alaka fisamandenya ala ka bunyam nu kay mo kan ka nisonja ka ben olema ikan ka nisonja ala wala fisamandenya kum kiye alaka bunyam kiye alaka heren kiye adama den islama kan ka nisonja ka ben olema donc nanu ka fle fisamandenya te bunyete alaka min islama uma min ka fisaka mi kera ka alayhi salatu wassalam. Donc wele ko son ambe ni dalu tala ka fo kamba nyaga nyaga kira alayhi salatu wassalam salama ko cité bo ala bato kono kira alayhi salatu wassalam kato ne kibaruya do tunana di ala ka kira alayhi salatu wassalam ka fo ko salama ye ni ko ni soron salama ye no bonyan soro kira to be kibaru fili walma atube sujudu ke atube ala bato donc mawrudi te bon nu kono ka fo ko saraka bo o be kata zikiri ke ka solatu ke kira ka o bien kata mo kamandi yani kira yere ka sirala kira yere ka nyenema ya kula mawrudi de boye donc nilen ko nala ka here ki qur'ana le ko de ko nala ka here ki nala ka pemba ki fisamania ki ala ko malo e bi ni sonja wala donc ni sonja ambo le kelani ambo le kelani ka qur'ana kala ka solatu ke kabaka kira ka tariku fo mo nyane kala kira ka takaburu ko lu fo mo nyane ko lu la nyane maya donc mais o benata mo do bena do soro ka fo kira alayhi salatu wassalam yani atube sundola tenen anana kana sahaba wona kana nyinga kibe sundola ngule koson kira ko no kasne wulula tenelona wole koson ne be tenen sundola o be kasika yira ka fo ko ale era wolulon te lu banzan a wolulon te lu banzan islama be benawuma a worola karu na o te karu manzan mais mo do bina na iski sigi toujours ka foko non dati nu ben rema ke datika ben ma ke datika mais mo chama tagala min kay ko long ande laylatul qadri ne laylatul qadri selana mo be tagala ka taga yani ka taga laylatul qadri ni ka ko tere mo worum la lon souleve sungaro est ce que ben kala o kawa ben rema ko ka donc c'est pas forcément ko ka foko ka ben ko mo be ben nukta kenen ka point kenen ka foko non ne do la modo be se ka kay groupe un groupuscule ou be se ka bo ka foko non et ils ont autre idée mais ou a idée ou se ka blia ka timi jama tagala minka ala man bena so abama make alayhi salatu wassalam atugo ben lo tenelo sundola nyingala ko parce que ale worula uluma donc mo do be fay no ko fokira ira le bena kana fo no ay ne ira ay sun yom ne be ka ay lendi sun ka fo no yom ne ira ko no comme ne worula lendi luna no ay sundo comme ne worula yani mawrudi karowa ay nya mawrudi ke là mo bato fo c'est quand quelqu'un qui se résout un président qui est dans notre pays s'il se lève ka fo no kale worula lumna mo bo lu anya est-ce que mo ira na taka ajatia mo na fo fa ba ko ba mo ba o ira te mo nyameri aka ko la mo le be wulina ka koyi abi be re ka landa la tede abi be petede donc mawrudi ko iba fole ka fo kile ma bien ile kon ta ka ibe tu ka yoro lay ibe toni ka daluwe ka fo ko mo to kana ke o te kumay wala o te kumay ya ba dalu to bro ibna nan daluwe ka fo ko no sahaba uma ke tabi una uma ke ko shama ne be ambo kala bi sahaba umu ke ambe mo wole la ka misiri dara ambe mo nanga misiri lo ambe mo wole kana misiri dara ka feti bake ka duawun qur'ana karan fungen non ke avant sahaba et sahaba ko ke ko donc ikana kana ni ko na mawrudi ke mais be ba no ko be kunyuma le misiri dara ka saraka bo ka finge ka ko ke ulu be kunyuma le donc ko yani ala ka min fo nabila musa ma alayhi salatu wassalam ko yani wazakiruhum bi ayyamillah وذكرهم بأيام الله يعني أولو آية قرآن بيننا قرآن بإبراهيم موامنو تمينا موامنو نانا كفر أو آية أو بتطبيقو أنو دعاء توكا أنو وجبير كلا أنو كرامة نوكو أمي بريشري كرادي donc kanye mo hakirina jigi ala ka heren kanye ulu kununa ala ka kira dama ambe mo hakirina jigura ala ka kunma neman nu kanye yani bi ayyamillah ay an-ni'am tafsir kala be banawma wa zakiruhum bi ayyamillah yani kuka mo hakirina jigi nema ko la ala ka nema ko nu kanye donc anta fa ko kuma o aya dira musa le ma donc o te tatbiko anu te bagara ken we la abe adira ulu ma nyamma de ata sababu nuzul abe olu ka nyamma fanan banu ka tele abe ambe be bagara ke ka dawma kambe mo hakirina na jigi mawrudi don sura ala ka nema nu kanye ambo olu fo mo nyene kira bunyana kira ta bunya sira dragara fo abdullah yoro dola meleke mka fisani meleke be mi jibril yere ma se ka se o yoro lay
o te mɔgɔ gansan ye dɛ mɛlɛkɛ bɛɛ rɔ kuntigiba a kɛra dola yɔrɔ la jibril ma se ka timi ye o yɔrɔ kan ala ka ba ka tɔgɔ den a tɔgɔ la ala n'a alaya ala tora ala yara ka mɔgɔ min tɔgɔ den a tɔgɔ la ni ne nana ka ko ni ile ka kan o bile ka faamuya de ko wara fa ana ala ka zikra ala le kote yo kira tɔgɔ ile ka kira mawludi ka o ile ka kira tɔgɔ kɔrɔta ile ka fingɛ o ala baraba ta kira ka ban wala itna serile kɛ itna serile kɛ fini ka kira tɔgɔ fɔ wala itna seri kɛ ni ma kira tɔgɔ fɔ yani itna tere tɛna ban quoi tere tɛna ban ala tɔgɔ ka fɔ yɔrɔ yɔrɔ kira tɔgɔ bɛ fɔ ye bonya tɛ tɛmɛ o kan bonya tɛ se ka tɛmɛ o kan donc alhamdulillah ni dakurunya fila le tun b'an bolo ka di balima bɛɛ lajɛlen ma vraiment ala ka faamuya ko ɲuman d'an ma ala ka sangɛrɛ d'an ma ala k'an san sɛya mawurudi ka siya ala fɛ ala ka bila an si kɔnɔ mɔgɔ ninnu bɛ ka mɔgɔw dɛmɛ mawurudi ta kɛrɛ la ni saraka bɔ ni fɛngɛw ye ya rabbi ala k'olu jidi olu hɛrɛ ninnu na ala kana olu yɔrɔ fɛngɛ ala kana o yɔrɔ rafonya ala k'an sutura duniya ala k'an sutura kiyama ala k'an wuli ni kira ka jama ye ala k'an kɛ ni kira ka ala k'an kɛ kira ka surunadori jɔnw na kiyama sini bijayi mustafa donc an bɛ dan yɔrɔ na an b'a fɔ yan wassalamu alaikum wa rahmatullah ay balimacɛ de tun jabi mohamed habib depuis soudan voilà